আপনারা দেখছেন সত্য নিউজ বাংলা, সবার পাশে সবার সাথে। তো আজকের বিষয়টা হচ্ছে কাশ্মীরে পেহেলগামে যেভাবে সন্ত্রাসীরা হামলা চালিয়েছে সেটার বিষয়ে আজকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করব। সত্য নিউজ বাংলার পক্ষ থেকে সকলকে এই ভিডিও দেখার জন্য আবেদন রইল। তো আপনারা দেখুন যে এরা কি আদৌ হিন্দু নাকি হিন্দুর বেশে সন্ত্রাসী, দেখুন আপনারা। ताजनगरी आगरा में 2 कटुए मारे गए। छत्री गोरक्षा दल इसकी जिम्मेदारी लेता है और भारत माता की सौगंध 26 का बदला अगर 2600 से ना लिया तो मैं भारत माता का पुत्र नहीं। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र, भारत माता की কি অবস্থা হচ্ছে। है? खड़े हो, पहले खड़े हो। क्या नाम है तुम्हारा? है? साहिद। कहाँ रहते हो? किनौली। ऐसा है, मंदिर पे काम जो कर रहे हो तुम, अभी की जो अवस्था होच्छे। पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है उसमें हिंदुओं को देख देख के मारा गया है, ठीक है, पहचान कर करके। इसीलिए हम तुमसे इस काम से तुम्हें हटा रहे हैं। हम काम नहीं करा रहे हैं अपने मंदिर पे तुम्हें, इसीलिए तुम्हारा बहिष्कार कर रहे हैं कि तुम लोग की जो अवस्था है होच्छे। पूरा इस्लाम जो है हमारे हिंदू सनातन को टारगेट बना रहा है और हिंदुओं को देख देख के मार रहा है। नहीं और कैसा होता है? नहीं क्यों मजहब क्यों? जितने भी आतंकवादी सब मुसलमान क्यों हैं? কি অবস্থা হচ্ছে। बिल्कुल। कौन और को बताओ कि कौन सा किसी ने हिंदू ने आतंकवाद किया हो? हमको तो कुछ चीजें जो है दिखाई जाती हैं ना, कि हम वहाँ पे जाके देखते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और जो हमें दिखाया जाता है उसी को मान लेते हैं। नहीं तो एक बात बताओ, जब पहलगाम में परसों ये मारे गए हैं इतने लोग, उनको देख देख के मारा गया है। पढ़ा हो तुमने, पढ़ा होगा, वो खबर सुनिए, सुनिए ना, गलत है या सही है वो? है इसीलिए पूरी तरह से मुसलमान इसका बहिष्कार किया है। नहीं, इसीलिए हम तुम्हारा बहिष्कार कर रहे हैं। ये जाके अपने जाके बताओ कि हम तुम पे काम नहीं करा रहे हैं, हिंदू कम्युनिटी में हम तुम्हें ये काम नहीं अवस्था कराएंगे। होच्छे। अपना सामान उठाओ और जाओ। बिल्कुल। কাশ্মীরের পেহেলগামে সন্ত্রাসীরা যেভাবে হামলা চালিয়েছে সেটা খুবই দুঃখজনক, কিন্তু ভারতের মুসলমানদের যেভাবে দেখছেন কিছু কিছু হিন্দু সমাজ, তা দেখে মনে হচ্ছে ভারতের সব মুসলমান সন্ত্রাসী। কিন্তু কেন এইভাবে দেখা হবে? ভারতের মুসলমান আর পাকিস্তানের মুসলমান কি এক? ভারতের মুসলমানরা তো এতে কোনো সমর্থন করছে না, আর ভারতে তো প্রতিদিন কোনো না কোনো জায়গায় মুসলমানদের জোর করে জয় শ্রীরাম বলাচ্ছে, তাদেরকে মারা হচ্ছে। কেন? সত্য নিউজ বাংলা জবাব চায়। চারিদিকে দেখা যাচ্ছে ভারতবর্ষে কিছু কিছু হিন্দু উগ্রপন্থীরা যেভাবে মুসলমানদের উপরে অত্যাচার চালাচ্ছে। কাশ্মীরের পেহেলগামে যে হামলা চালিয়েছে সেটার জন্য দায়ী করছে ভারতের কিছু কিছু মুসলমানদের। কিন্তু এটা কি উচিত হচ্ছে? এটা তো ভারতবর্ষের সব সময়তেই মুসলমানদের উপর অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে, কোনো না কোনো, হয় বাংলাদেশিদের নাম করে, নাহলে পাকিস্তানিদের নাম করে, কোনো না কোনো দেশের নাম করে। কিন্তু ভারতের মুসলমান ভারতের মুসলমান, এতে কোনো পাকিস্তান বাংলাদেশ এতে কোনো নাম জড়াবে না। কেন এইভাবে হবে? ভারতটা কি, তারা কি একাই স্বাধীন করেছে? এতে মুসলিমদের কোনো ভূমিকাই নেই? ভারতবর্ষের মাটিতে তাদের জন্ম, ভারতবর্ষ তারা স্বাধীন করেছে, ভারতেই তারা থাকবে। আর এতে সবার সমান অধিকার, যতটা হিন্দু, যতটা খ্রিস্টান, যতটা শিখ ভাইদের, ততটাই মুসলিমদেরও অধিকার আছে। এতে কেন আলাদাভাবে বিভেদ তৈরি করা হচ্ছে? কেন তৈরি করা হবে? এর জবাব চাচ্ছে সত্য নিউজ বাংলা চ্যানেল। আর দেখা যাচ্ছে পশ্চিমবাংলাতে বিজেপির নেতা শুভেন্দু অধিকারী যেভাবে উস্কানিমূলক বক্তব্য দিচ্ছে, তার বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ নিচ্ছে না। কেন পদক্ষেপ নেবে না? কোনো চ্যানেল তো বলছে না যে এগুলো উস্কানিমূলক বক্তব্য, কেন বলছে না কোনো নিউজ চ্যানেল? এর জবাব চাই সত্য।